बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो हमने बनाई थी डीसी कंप्रेसर के हवाले से, उसमें क्या क्या फॉल्ट आते हैं। आज इसी इलेक्ट्रो इंजीनियरिंग चैनल पे हम गैस चार्जिंग थोड़ी सी मैं एक्सप्लेन करूँगा कि R410 गैस चार्ज कैसे की जाती है और इसमें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, और फिर R32 जो नई गैस है अब उसको चार्ज करते हुए किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, और फिर इनका एक तकाबली जायज़ा भी पेश करूँगा कि R410A को हटा के R32 क्यों लाई जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं R410 के हवाले से। तो हम ये कहते हैं कि ये गैस जो है वो CFC फ्री है। आमतौर पर ये आपने बहुत सी टर्म ये सुनी होगी, बहुत सारी जगहों पर आपने देखा होगा CFC फ्री। तो इसका मतलब ये होता है क्लोरो, C फॉर क्लोरो, F फॉर फ्लोरो एंड अगेन C फॉर कार्बन। तो CFC क्लोरो फ्लोरो कार्बन, तो ये चीज़ उसमें कार्बन नहीं होता, तो हम उसको कहते हैं कि ये CFC फ्री है, यानी इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। तो R410 जो है ये दो गैसों का मिक्सचर है। 50% R32 होती है और 50% R125 होती है। R125 और R32 50-50 लेकर अगर आप इनको मिक्स कर लें तो ये R410A गैस कहलाती है। अब इसमें एक प्रॉब्लम ये आता है टेक्नीशियंस के साथ कि जब वो गैस को चार्ज करते हैं तो सिलेंडर को अगर सीधा रखते हैं तो ये पता नहीं होता कि ऊपर उसमें से R32 आई हुई होगी या R125 आई हुई होगी। तो इसीलिए गैस की शक्ल में इसको चार्ज नहीं करते R410 को। इसको हमेशा लिक्विड स्टेट में जो है ना चार्ज किया जाता है AC के अंदर, ताकि दोनों गैसेस बराबर मकदार में जाएं, चार्ज हों। तो पहली चीज़ तो ये है कि जब भी आप गैस चार्ज करते हैं तो इसका सक्शन प्रेशर होता है तकरीबन 110। अगर गैस पूरी हो तो 110-115 PSI इसका होता है सक्शन प्रेशर R410A का। लेकिन अगर ये कम हो जाए और आपको गैस चार्ज करनी पड़े तो ये याद रखें कि हमेशा गैस लिक्विड स्टेट में चार्ज करें। दूसरी बात, अगर गैस आपको ज़्यादा कम है इसी के अंदर तो आप उसमें गैस चार्ज करेंगे तो उसकी वो कूलिंग नहीं आएगी। फर्ज करें 50% से भी ज़्यादा उसमें गैस कम है, तो इसका बेहतरीन तरीका ये होता है कि इसकी सारी गैस को आप लीक कर दें। लीक करने के बाद इसको फ्लश करें, फ्लश करने के बाद इसको दोबारा से चार्ज करें पूरी गैस को, तो ये आपको अच्छा रिजल्ट देगी, अच्छी कूलिंग आपको देगी। चिलनेस जो है ये सिर्फ इसी सूरत में आएगी। कूलिंग तो आप शायद ले आएंगे उसमें गैस चार्ज करके, लेकिन उसमें AC के अंदर जो उसकी एयर के अंदर चिलनेस होती है वो नहीं आती। तो अगर बिल्कुल गैस नहीं है AC के अंदर या बहुत कम गैस है तो बिल्कुल जो है थोड़ी सी वो भी लीक कर दें, उसकी लीकेज को पहले डिटेक्ट कर लें, उसको रिपेयर कर लें और फिर इसको गैस को लिक्विड स्टेट में चार्ज कर लें। चार्ज करने से पहले ऑफ कोर्स सिस्टम को वैक्यूम ज़रूर कर लें, जिसको आप पर्जिंग के ज़रिए भी कर लेते हैं और वैक्यूम पंप के ज़रिए भी कर लेते हैं। तो इसकी वैक्यूमिंग ज़रूर अच्छे तरीके से करें और फिर गैस को चार्ज कर लें। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये दोनों गैसेस जो हैं ये इनमें क्या फ़र्क क्या है, ये क्यों एक दूसरे के साथ जो है 410 को क्यों ख़त्म किया जा रहा है और R32 को क्यों लाया जा रहा है। तो थोड़ा सा मैं आपसे ये जिक्र करता हूँ कि R410 जो है, मैंने जैसे बताया ये एक मिक्सचर गैस है। R32 और R125 50-50% मिला दें तो R410 बन जाएगी, जबकि R32 जो है ये एक प्योर गैस है। आम तौर पर टेक्नीशियन हज़रात के जहनों में ये सवाल होता है कि ये शायद ज़्यादा फ्लेमेबल है R32 जो है,
اور R410 جو ہے وہ کم فلیمیبل ہے. تو یہ یاد رکھیں کہ فلیمیبلٹی تقریباً R410 میں بھی ہے اور R32 میں بھی ہے، دونوں کو آگ لگ جاتی ہے. تو لہٰذا آپ نے گیس چارج کرتے وقت پوری احتیاط کرنی ہے. دوسرا بوائلنگ ٹمپریچر جو ہے یہ R32 کا یہ -51.7 ہے، -51.7 ڈگری سینٹی گریڈ، جبکہ R410 کا ہے -48.5 ڈگری سینٹی گریڈ. تو اس لحاظ سے بھی R32 اچھی ہے. پھر اس کا گلوبل وارمنگ پوٹینشیل جو ہے، یہ پہلے میں یہ بتا دوں کہ یہ گلوبل وارمنگ پوٹینشیل کیا ہوتا ہے کہ کتنی جو ہے شدت سے یہ ٹمپریچر اوپر جو اوزون لیئر ہے اس کو ہٹ کرتی ہے، اس کو نقصان پہنچاتی ہے. تو گلوبل وارمنگ پوٹینشیل جو ہے R410 کا یہ ہے 2088، جبکہ R32 کا ہے صرف 675. یعنی یہ 3 گنا کم نقصان دہ ہے R32 اوزون لیئر کو. 410 3 گنا زیادہ نقصان پہنچاتی ہے اوزون لیئر کو R32 کے مقابلے میں. تو یہ اس لیے جو ہے اب R32 کو پریفرنس دی جا رہی ہے. یہ زیادہ انوائرمنٹ فرینڈلی ہے، زیادہ مطلب جو ہے وہ اچھا ہے، ماحول دوست ہے. پائپنگ تقریباً ایک جیسی ہیں دونوں کی، R32 اور R410 کی پائپنگ میں کوئی فرق نہیں ہے. کمپریسر آئل میں بھی کوئی فرق نہیں ہے. R410 اگر گیس آپ استعمال کر رہے ہیں تو آپ اسی پائپنگ میں R32 کا AC بھی لگا سکتے ہیں، کیونکہ دونوں کے آئلس میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. لہذا صرف جو میجر فرق ہے وہ ہے اس کے گلوبل وارمنگ پوٹینشیل میں. 2088 اور 675 میں بہت بڑا فرق ہے. 675 R32 کا ہے اور 2088 R410 کا ہے. یہ بہت بڑا فرق ہے. اور پھر بوائلنگ ٹمپریچر میں فرق ہے. R32 از مچ بیٹر دین R410. اس کا جو بوائلنگ ٹمپریچر ہے -51.7 ڈگری سینٹی گریڈ ہے R32 کا. دوسرا یہ پیور بھی ہے. آپ اس کو سیدھا رکھ کے سلنڈر کو چارج کر لیں، الٹا رکھ کے چارج کر لیں، بلکہ الٹا تو آپ اس کو چارج نہیں کریں گے تو یہ لیکوڈ میں چلی جائے گی. تو یہ پیور گیس ہے، تو آپ جیسے نارملی پیور گیس چارج کرتے ہیں آپ ویسے ہی اس کو بھی چارج کریں گے. اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو مجھے کمنٹس میں لکھیں، میں انشاءاللہ اس کو ویریفائی کرنے کی کوشش کروں گا. مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور یہ ویڈیو نالج فل ہوگی آپ کے لیے. اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو مجھے ضرور کمنٹس میں لکھیں. اگلی ویڈیو تک انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے اور پھر کمیونیکیشن فالٹ پر ویڈیو میں بناؤں گا انشاءاللہ کہ DC انورٹر AC میں کمیونیکیشن فالٹ کی وجہ سے کیا علامات ہوتی ہیں، کس طریقے سے اس کو ریکٹیفائی کیا جاتا ہے. اس وقت تک اللہ حافظ.